ଦିନସ୍ଥ ହୋଇନାହୁଁ ମାତ୍ର କେତେ ଆମର ଏଇ ଜଗତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, କେତେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କେତେ ରୋଗ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆମର ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଶରୀର ରଖିଛ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥ ଦେଇଛ। ଆଜି ତୁମର ସେଇ ଭୋଜରେ ପ୍ରଭୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ନିଜ ନିଜକୁ ଏହି ସମୟରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଆଉ ନିଷ୍କଳଙ୍କ କର, ଯେପରି ଆମେ ଏଇ ଭୋଜର ସହଭାଗୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଏଇ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦର ସହଭାଗୀ ହେବାକୁ ପାରିବ। ଆମେ ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବୁ। ତୁମେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ବଢ଼ାଅ। ସବୁ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ତୁମେ ଗୌରବ ଆଣିଥିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିବି। ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସମୟ ହେଇଯାଉଛି 10:30 ବେଳେ ସେଇ ଅଟୋବାଲା ତ ଆସିବ, ତାକୁ ହେଇଛି ତାର ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଦ ଧୋଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଠି ବି ଟାଇମ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେପରିକି ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ କରିପାରିବା। महिमा से तू जो भरा ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्य में तूने जन्म लिया, फिर से इस जग में आएगा आएगा आएगा, फिर से इस जग में आएगा। मनुष्य में तूने जन्म लिया, फिर से इस जग में आएगा। भूमि आकाश सम न सका, मंदिरों में रह न सका, नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मन में हमारे घर तू बना, घर तू बना।
लोगों को बेदारी भेजी अपने लोगों तुझसे चाहते हे स्वर्ग पिता आते हैं शीश तुझसे चाहते हे स्वर्ग पिता आते हैं ना कोई तो भी है ना लिया का बासो अपनी दाता ना कोई तो है ना लिया का बासो अपनी दाता खाली दिलों को मांगे बरा 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 जो मैंने कही जदि किसी कहया पाई चाहते बहुत संक्षिप्त भाव गोटे मिनिट भितर कहिबे जदि कार किसी के कहया पाई चाहते किसी कहबार जदि कार अछि गोटे मिनिट भितर कहंतु प्रभु नाम धन्यवाद होची प्रभु अनुग्रह कले पर्यंत भय आनिसंती बाहर जियर भितर आसिया रक्षा करछन सब अवस्था रे तांको धन्यवाद देवा पई ମୁଁ ଚାହୁଁଛୁ କାରଣ ଏଇ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟସ୍ତତା କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁଳତା ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଗତି କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଅଭାବ ଦୁଃଖ ରୋଗ ଆଉ ସମସ୍ୟା ବିଶେଷ ଏଇ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମେଜର ସହଭାଗୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ଆଉ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଅଯୋଗ୍ୟତା ସବୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେ ସବୁରୁ ମୋତେ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ଅଂଶ ହେଇ ଯେପରି ମୋ ଅଧିକ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦର ଆକାର ହେବା କରି ମୋତେ ସେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। जदि कहीं कहवाई चाहूथे ताले गोटे मिनिट भितर कहींपारे ना विलम्ब करवा ना प्रेरित 2 पर्व 42 पद लिखा से प्रेरित मान शिक्षा सहभागितार रोटी भाग्य प्रार्थना कर निविष्ट चित्त हो रही बाइबल लिखा उपदेश 7 पर्व 8 पद कार्यर आरंभ तक समाप्ति भाव अनेक अनेक भल भाव आरंभ करती मात्र शेष भल कर पारती ना बाइबल दृष्टांत आम जो देखा सामसन कथा केते सुंदर आरंभ है मात्र शेष प्रभु त्याग कले सब शक्ति चलीगला आउ किपरि भाव में कदाकार से मृत्युवरण कले से सलोमन परमेश्वर गृह निर्माण कले प्रभु
ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଯାହା ମାଗୁଛ ମାଗ ସେ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ମାଗିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେପରି ଦିଆହେଲା ଯାହା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବି ଦିଆହେଲା ପରମେଶ୍ୱର ଗୃହ ସେ ନିର୍ମାଣ କଲେ ମାତ୍ର ଶେଷରେ ସେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଗୃହ ବି ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲେ ଆଉ ଯଦ୍ୱାରା ଆଉ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ଜୀବନରେ ବିରାଟ ଗୋଟେ ପତନ ଆସିଲା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମନୋଯୋଗ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ବିଦେଶୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନେକ ବିବାହ କରିଥିବା ହେତୁ ସେପରି ଘଟିଲା ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ କଲେ ଆଉ କଣ ଆମମାନଙ୍କର ପରିଣାମ ହବ ଆମେ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିପାରିବାନି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନିବା ପାଇଁ ଲେଖା ହେଉଛି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅସମାନ କରି ଯୋଚା ଯାଉ ନାହିଁ ପୁରାତନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତୁମର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବ ନାହିଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଆଉ ସଲୋମନ ହୁଏତ ଭାବିଥିଲେ ମୁଁ ତ ରାଜା ମତେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ପଦେ କଥା କହିଲେ ଫାଶୀ ବି ଦିଆହବ ମାତ୍ର ନାହିଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ବିଦେଶୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଶେଷ ତାଙ୍କର ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା ଆଉ ମଧ୍ୟ ଜିହୁଦା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର 12 ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଚାଲିଲେ ରହିଲେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ କଣ ସବୁ କଲେ ଶେଷରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ଆପଣ ସ୍ଥିର ଅଛି ବୋଲି ମନେ କରି ସେ ପତିତ ପାଇଁ ସାବଧାନ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଆମର ଫର୍ଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ ସରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ସର୍ଭିସରେ ଆଉ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ଏପ୍ରିଲ 2:42 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପଢିଲି ଯେଉଁମାନେ ସେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନରେ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ପିତରଙ୍କର କଥାରେ ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ସମଝୁଥିଲା ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସଭାକାର ଟେଙ୍ଗା ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବିଷ୍ଟ ରହିଲେ ଏ ଅନେକ ସତ୍ୟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲି ବିଶେଷ କରି ସେଇ ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗଡିକା ମକରବାଗରେ ବିଶେଷ କରି ସିଷ୍ଟର ପ୍ରେମତା ବେର ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭଉଣୀମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେଠିକାର ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପାଷ୍ଟର ଜୟବେର ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ମହା ଅନୁଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ନିର୍ମିତ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ମନ ପ୍ରାଣ ଥିଲା ପାଉଲଙ୍କ ପରି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ବାରମ୍ବାର କଥା କହିଲେ ଅବଶ୍ୟ ଏତେ ବେଶୀ ନାହିଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରି ନାହିଁ କନଫର୍ମ ହେଉନଥିଲି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଉ ଏପରି ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଆଉ ଯୋଉଠି ମୁଁ କେବେ ବି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଚିନ୍ତା କଳ୍ପନା କରିପାରିବି ନାହିଁ ଆଉ ଏପରି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ମତେ ସେଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଠି ପାଷ୍ଟର ହେଲି ଆପଣଙ୍କ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ଚଳିପାରିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ପାଷ୍ଟର ଥିଲେ ପାଷ୍ଟର ଜୟବେରିସ୍ ଏ ମଶାଙ୍କ ପରି ଲୋକ ତାପରେ ଝିଅ ସିଏ ଆସିଲେ ଚଳେଇ ପାରିବେ এই ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କଲି ଜଣେ ଆଉ ବୟସ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେ କହିଥିଲେ ଆଉ ଯେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଇଏ କଣ ମଣ୍ଡଳୀ ଚଳେଇବେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ ଜାଣିଲୁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକ ପୁଣି କଳଚଣ୍ଡୀର ସେ ସମାଜରୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଦେଲେ ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମିଟିଂ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେଠି ମିଟିଂ ସେ କଲେ ଆଉ ମତେ ସ୍ପିକର କରି ଡାକିଥିଲେ ଆଉ ଜଣକୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସେଠି ଏପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆଉ ସେଠି ପୁଣି ଜଣେ କହିଲେ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ମତେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଆଉ ସେ ଜୟନ୍ତ ଭାଇ ଯେ ନିକଟରେ ଚାଲିଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ପିସି ଆଉ ସେ ବନି ପିସି ନା କଣ ତାଙ୍କ ନା ସେ କହିଥିଲେ ସେ କହିଲେ ହଁ ହଁ ସେ ତ କହିଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଦିଟା ହାଡିର କାମ ଏମିତି ମାନେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ପତଳା ଥିଲି ଏବେ ମୋର ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ପତଳା ବହୁତ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ମତେ ଟିକେ ଗୁଡ୍ ହେଲ୍ଥ ଦିଅ ଏମିତି କରିକି ତାପରେ ମୋର ଅନେକ ଦିନ ପରେ ସେ ଆସିଲା ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ନିରୂପିତ ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଦିଟା ହାଡିର କାମ ଏମିତି ଆଉ ମାନେ ମୋ ଦେହରେ 2 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ମାତ୍ର ଅଛି ବୋଲିକି ସେ ମନେ କରି ସେପରି ଭାବନା କଲେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେଇପରି ତେଣୁ ଆଉ ଶରୀରର ଆଉ ସେ ବାହ୍ୟ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ ବାହିକ ପୁରୁଷ କ୍ଷୟ ପାଇଲେ ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ଅନ୍ତରୀକୃତ ହେବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁ ତାହା ହିଁ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ସେଠି ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ସତ୍ୟ ଶିଖିଲି ଯାହା ମୁଁ ମାନିଲି ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେଲି ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶିକ୍ଷା ସବୁ ପ୍ରଚଳିତ ହେଇକି ଅଛି ସେଇଟା ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଠୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଧରି ରଖିବା ଏବେ ମତେ 43 ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ସବୁ ସମୟ ଯାକ ଏ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ପାଇଲି ସେ ଶିଷ୍ଟ ମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଗତରେ ଅଛି ମାତ୍ର ମୁଁ ସେ ସବୁରେ ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତ ରହିଲେ ମୁଁ ଅଟଳ ହେଇକି ଅଛି କୌଣସି ବିଷ ଲାଭର ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନାହିଁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ ମଣିଷକୁ ମୁଁ ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ଭୟ କି ଆଉ ଖାତିର କରି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସବୁ ସତ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ରହିଛି ସେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଯାହା ଅନେକ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସବୁ ପାଳନ କରିବାର ଆଉ ଲାଭ ଫଳ ଅଛି ଇହ କାଳରେ ପୁଣି ପର କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଉଛି କି 100 ଗୁଣ କି 60 ଗୁଣ କି 30 ଗୁଣରେ ଫଳ ଫଳିଲା କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଫରକ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି କର୍ମାନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଫଳ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ତେଣୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଲେଖା ହେଉଛି ନିବିଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ ଷ୍ଟେଡ୍ ଫାଷ୍ଟଲି ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆପଣମାନେ ଅଟଳ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଟଳ ହେଇକି ଅଛି କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନି ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକ ଅଳ୍ପ କି ବେଶୀ ମୁଁ ଦାନ ବେଶୀ ପାଉଛି କମ୍ ପାଉଛି
कि मु जनाशुना हेबी कि कौन ए सब विषय मोर चिंता नहीं कौन सी भविष्य उन्नति ए सब प्रभु इच्छा कले से सब देवे प्रभु इच्छा न कले से सब देवा कथा नहीं मत नहीं कि आपण मान नहीं प्रभु जहाँ इच्छा करना आम से विषय चाहिए से अभिलाष प्रभु सहित आम संपर्क छिन्न हो आत्मिक जीवन दुर्बल हम से शैतान चातुरी आम पड़जा प्रभु निज समर्पण कर आवश्यक जीशु शीघ्र आम जानूँ मनुष्य जीवन क्षणिक दृश्य हो अदृश्य बाष्प हो अकस्मात गत काली आम सब शुणा पालू से जयंत भाई आपर भाव से चलीगले से पूरापूरी भल थे निकट नातुणीक बाहर मो स्त्री पुओ से जाते भल कथबार्ता सब से कहते मो विषय पचारि ना कि असुस्था बसत तेरे प्रभु आम अनेक वर्ष धरी आम मिसी एकत्र प्रभु सेवा कार्य करूँ आंतु कहीं चिंता भावी नी कि से गुड़ी असुस्थ पीड़ित होते अकस्मात चलीगले से प्रकार आम जीवन ईश्वर को भय करवा आज्ञा पालन आम कर्तव्य जो मैंने सत्य जानते से सत्यर कटिबंधन कटि बांधिक रुहतु से ईश्वर दत्त सज्जा पर कार्य कर एफिसी 6 पर्व 10 रु तार 18 पद मध्य 6टा सज्जा अच्छी प्रथम सज्जा अच्छी से सत्य वाक्य अनुसार प्रभु से लोक मैंने खोजती जब आज मुझे फर्स्ट सर्विस गिरजार जनरल सर्विस जियो संघ विषय कहते प्रभु चाहते सेपरी अनुग्रह कर प्रभु मत से मन देकी मुझे प्रकार भाव प्राणपण कर चली आपने करूँ जगत में समय ना प्रभु जीशु प्रकृत में शीघ्र आम प्रस्तुत अनेक प्रस्तुत आवश्यक निविष्ट चित्त रहा कंटिन्यू करवा स्टेट फास्ट दरकार आम ठार अनेक थे मंडली कटक आम मना विभिन्न स्थान आत्मीय मंडली अनेक लोक आसती मात्र धैर्यर सह शेष पर्यंत रही पारती ना से पछघुंचा दिखती आत्मिक मंडली जन जब त्याग कला माने तार पतन सुनिश्चित एथि सन्देह ना मंडली ख्रीष्ट स्वर बाइबल लिखाई तेणु जब जन मंडली रही पारना ख्रीष्ट से पृथक हो जीशु कहले मो बिना तुम्हें किसी ना पाउल कहले मोर सरकार ख्रीष्ट मुझे सबकि करी मंडली विशेषकर आत्मिक मंडली जो प्रभु उपस्थित थाए प्रभु सत्य वाक्य मिले आश्चर्य कर्म जहाँ नरकर बल पराजय करना से सब प्राणपण उद्यम कर निविष्ट भाव रहा प्रयोजन जो सत्य उत्तम विषय जानते शेष पर्यंत धर रखा से सब बड़ कथा उपदेश 7 पर्व 8 पद अनुसार कार्य आरंभ तार समाप्ति भल कारण जो शेष पर्यंत धैर्य द्रव्य से परित्राण पाइब जो मरण पर्यंत विश्वस्त रही जीवन रूप मुकुट पाइब प्रभु धन्यवाद करुच्ची प्राणपण उद्यम कर जो सब सत्य पाई से सत्यर कटिबंधन मोर कटि बांधिक रखी से अनुसार मुझे चलुची से प्रकार मुझे शिक्षा प्रचार करुच्ची कारण मुझे जानूची मत भी दिने प्रभुकर समग्र हिसाब देवा पड़ो जेपरी प्रभु कहे बेस उत्तम विश्वस्त दास अल्प विषय विश्वस्त बहु विषय नियुक्ति दिज्व अपना प्रभु आनंद सहभागी हो नचेत कभी दुष्ट अलसा कर्मण दास आगे बांधवार अंधक पगिदेश आशीर्वाद अंतर किड़मिड़ी हम एपरी गोटे दिन आसव निश्चय मुझे प्रत्येक प्रभु समय सम्मुखें आम हिसाब देवा पड़ो एमंते आम कर्तव्य संबंध सचेतना प्रत्येक मंडली आत्मिक मंडली गुड़िक प्रभु भोज हवा नितांत आवश्यक बाइबल अनुसार आम जहाँ करूँ सिस्टेम से सब प्रेरित शिक्षा अनुसार तेरा मोर शिक्षा नहीं कौन पेंटिकस्ट मंडल शिक्षा नहीं बाइबल जहाँ कहे आपने देखते आम पाद धोलु प्रभु जीशु शिष्य मान पाद धोई कहले तो मैंने परस्पर प्रति एरूप करने आवश्यक परस्पर पाद धोला दरकार कहले तेणु परस्पर पाद धोचु आई प्रकार भाव आउरी बाइबल लिखा जो सब सत्य शिक्षा पाइली तुम डुबनटा ठीक हवा कह जब पवित्रात्मा प्राप्त लोक डुबन नवा कह सुना गहना ये सब व्यवहार प्रेरित मान द्वारा मना कर पाउल पितर सब परंपरा रीतिनीति को अग्राह्य करने बाइबल सब कही कौन पर्व पर्वाणी किसी विषय ना से सब अनुसार प्राणपण उद्यम कर एत वर्ष 43 वर्ष पर्यंत आम प्रभु रखी आम मंडली को केत लोक मैंने प्रभु चलीगले अवशिष्ट आम अच्छु प्रभुकर दृष्टि आम रही आपण से भाव में करूँ प्रभु आम आशीर्वाद करूँ प्रार्थना करिया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड उदारवानी खार वर्षा कलरवानी दारवा प्रभु तुम नामर प्रशंसा गौरव जुगे जुगे हो आज समय पाई धन्यवाद करछु सुनो पाई धन्यवाद दोछु हालेलुया थैंक यू जीसस ग्लोरी बी योर नेम प्रभु ए विशेष सभा कार्य करिवार गोटे आ प्रेरणा तुम्हें प्रदान कल 4 मास आ प्रभु 16 दिन हराणी मो घर बाहरी जाई नै मो जानूची मते अल्प समय पर अल्प दिन मध्य मते बाहरी तुम कार्य पुनर्बार करिवा को प्रभु मत प्रेरणा करो प्रभु धन्यवाद आम प्रत्येक को दया करो अपने प्राय ये 9 जन आ प्रभु आम उपस्थित अच्छु 10 जन हवा कथा मो झील मिली आसपारे तार सर गत काली ठारू बोधे असुस्थ अच्छे जो तुम्हें से आसीपारे ना आम को दया करो यही प्रभु आ तुम स्मरण करने रोटी द्राक्षारस तुम रक्त मांस स्वरूप स्मरण करवा
सब द्वारा जेपरि आम कहीं दंड प्राप्त हबु नाही आम सब पाप क्षमा कर तुम रक्त धोई प्रभु भय कम अपना परित्राण साधन करने तुम्हें साहाय्य कर ये विषय सेवा कार्य आम तुम्हें योग्य प्रस्तुत कर तुम धन्यवाद दूचु एथरा माने खुशी नहीं अनेक जेपरि आम द्वारा प्रस्तुत हो पारे एवं आम शेष पर्यंत स्थिर रहू तुम्हें साहाय्य कर शुणिल धन्यवाद देउची प्रभु जीशु नाम प्रार्थना करुँ प्रभु जीशु एपरी से गोटे रोटी नेले आ से धन्यवाद दी ताकू भांगिले खंड खंड करदेले एवं से तांकर शिष्य मान को दे कहले आकु नहीं भोजन कर आ मते स्मरण कर मते यह कर तेणु ए रोटी प्रभुकर धन्यवाद प्रशंसा हो प्रभु दिने ए रोटी जब खंड खंड है तुम स्वर खंड खंड ना कौन भरोसा नाला कोटि कोटि धन्यवाद करुचु प्रशंसा गौर करुचु प्रभु जीशु आम को दया कर तुम अवृत्ति को प्रचार करुचु प्रभु द्वारा तुम वाक्य अनुसार तुम पुनरागमन पर्यंत योग्य भाव में ग्रहण कर तुम दृष्टि अनुग्रह प्राप्त होगा तुम्हें साहाय्य कर शुणिल धन्यवाद प्रभु जीशु नाम प्रार्थना करुचे रोटी भोजन करतु ए गोटे गोटे नहीं रोटी भोजन कला पान पात्र नहीं प्रभु जीशु धन्यवाद दे कहले यह नूतन नियम स्थापित मोर रक्त अनेक पाप क्षमा निम्ते दि जाऊँ मात्र 2000 वर्ष तले प्रभु जीशु तुम्हें तुम रक्त देच निश्चय प्रभु ता उत्तम स्मरण विष आम स्मरण करुचु प्रभु तुम्हें से रक्त दान कर आम पाप क्षमा हो ना आम परित्राण हो ना आम अनंत जीवन भरोसा नाला से अग्निमय हृदय ही आम निक्षिप्त होई था धन्यवाद प्रशंसा करुचु आम तुम्हें एत कष्ट तुम्हें दुख सह निजर प्राण देल तुम रक्त देल प्रभु से तुम नाम प्रशंसा गौरव जुगे जुगे हो तुम्हें आम को योग्य प्रस्तुत कर रोटी मांसर रोटी आ द्राक्षारसर प्रभु रक्त मांसर तुम अखिष्टम रक्त मांसर अंशी हाँपाई प्रत्येक को तुम्हें दया कर तुम दृष्टि अनुग्रह प्राप्त आम को तुम्हें साहाय्य कर प्रभु जीशु नाम ये प्रार्थना करुचे Be the kingdom. Ti amo समझता Hallelujah, 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 Hallelujah,
दौचु प्रभु आज विशेष सेवा कार्य निमंते आम तुम्हें सुजोग दल से धन्यवाद आम मंडल केतके नहांती से आउ धुनी भणी थे सुजोग थे से रही पारते आगु अनेक थे जो मैंने आम संगे नहांती प्रभु अनुग्रह कर आउ पुनर्बार तुम्हें जो मान इच्छा कर से तुम्हें संयुक्त आउ जो मैंने आउ प्रभु आउ एपर्यंत निज प्रस्तुत कर पारिना से प्रस्तुत हो आउ प्रभु विशेष सेवा कार्य जोग देवाई तुम्हें साहाଯ୍य कर आम शेष पर्यंत स्थिर रही तुम्हें आम दया कर सत्यर कटिबंधन आम कटिबंधा था सत्य पक्षे साक्षी तुम्हें आमको दया कर तुम आगमन तुम राज्य योग्य हवा संगे संगे अनेक योग्य प्रस्तुत करने दया कर प्रत्येक स्पर्श कर आशीर्वाद कर आ कुशल विदाय कर शुणिल धन्यवाद करी तुम हस्ते निज समर्पण करी प्रभु जीशु नाम प्रार्थना करुँ पिता ईश्वर प्रेम प्रभु जीशु ख्रीष्ट अनुग्रह पवित्र आत्मा सहायता प्रभु जीशु आगमन पर्यटन समस्त सहवर्ती ईश्वर शीघ्र बाहर जातु विलंब करते ना यहाँ उठा